लास्ट वीडियो तो आरंभ हो 2025 बर्तमान मु तो जानी कौटी थी तो बर्तमान आम लंच समस्ते बाहर को आसलु लंच कर तो आम समस्ते बाहर बसीचु भाविली जेहेतु आज लास्ट वीडियो तो मुझे सहित सेयार करदेली आरंभ होमर 2025 मॉर्निंग रे आपण मानक सहित मोर पुणी मुलाकात हम 2024 लास्ट वीडियो आ लास्ट ब्लॉग मोर आज तो आज लास्ट तो 2025 आपण समस्त को मो तरफ हैप्पी न्यू ईयर मो यूट्यूब फैमिली ऑल फैमिली मेंबर ऑल फ्रेंड्स तो समस्त को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस तो काली मॉर्निंग रे मो आउ थरे आपण मानक सहित विश करबा सहित मो आपण मानक सहित पुणी कथा हेबी एबे बेलून फुंका चली कारण बेलून फुंकी सारा तो सबुआड़े बेलून बंधा जीव बेलून बंधा हो सारा आमर केक कटा हम सेपटे केक पूरा आस सारा सब प्रकार प्रिपरेशन आमर चलती बर्तमान फास्ट तो बेलूनटा माने सजे सारे केक काटे बेलूनटा सजा है बोली तो भल लगुनि से बेलूनटा को आग सजा हम जेहेतु आमर माने सब अलग अलग लाइन अलग अलग केक आसला आम लाइन पे अलग केक आसला तो आम लाइन भाई आमर केक नहीं सॉरी बेलून बांधिबा काम पूरा व्यस्त अच्छा बेलून फुंका हम बेलून फुंक को समय दरकार तो बेलून फुंका जाऊनी आमर सीटा गोटे कौन मेसीन ता नाम मुझे जानी तो से मेसीन आमर बेलून फुंका होची तो से एक्चुअली से मेसीन आमर कलर छाड़े तो सेटा स्प्रे कले तार कलर छाड़ी जाए तो से जो कौन कलर लगी थाए तो से छाड़े तो से मेसीन द्वारा आमर बेलून फुंका हो जाए तो देखो समस्ते पूरा बेलून फुंकबार लगी तो आमर भाई आमर गंठी पकाउछनी दीदी आमर बेलून बांधिबारे बेलून फुंकबार लगी देखो से मेसीन टाक पूरे देखी मारदेले तो बेलून फुलीगला एबे आमर बेलून बंधा गंठी पड़ुची बेलून तापर आमर बेलून बंधा हम तो एपटे आम बस एमती सब फोटो उठाऊँची आउ सेल्फी नियाची वीडियो बनची एमती सब करुचु चुईकीर मामल तो देखते ये हूँ चुई तो ये सब हेले दीदी दीदी ये दीदी आमर हनुमंत भाया ऊपर को चढ़ी बेलून बांधिबा कार्यक्रम जारी रखछंती कारण सेठी हाथ जेहेतु मोर भी पाइलानी तो दीदी लास्ट को चढ़ीगले चढ़ीला परे आमर बेलून बंधा है आम भाई कौन कर बेलून किसी बांटी देचन तो बेलून आमर बंधा हाँवाई आसला किंतु भाई आमर कौन कले बेलून दीटा देदेले सी आ जानी ना आमर बेलूनटा आसी बांधापी तो यहीटा आमर लास्ट ए वर्षर फोटो थिला जोटा कि सेल्फी ये हूँ आमर केक आपण मैंने कमेंट मध्यम जनइबे आम केकटा केमती लगुच तो बर्तमान केक खोलवाई समस्त जोरसोर माने बल प्रयोग कर कि आमर केकटा को खोल सेटा देखिया आम सार मैंने ठिया तो ये आम सार हाथ में केकटा कटाଯିब बड़ पनिकिटे आम केक काटापी कारण आम एत सारा पिला अच्छा ना देखुन तो आम केकटा केमती निश्चय भल लगुव केकटा सतरे बहुत सुंदर है तो सबू सबू सांग साथी मोर समस्त बहुत बहुत धन्यवाद आ जी आमर केक आने को जाते बहुत धन्यवाद से बहुत सुंदर केकटे बाछिक आनी चॉइसफुलटा बहुत भल अच्छी देखिपे केते सुंदर फ्लावर से केक रे अच्छी तो एबे आमर गोटे रुमाल पड़गला रुमाल उपर केक रहा कारण टेबुल केक लगे तो एबे आमर केक काटिया समस्ते राउंड होगले आम सार हाथ में केक कटा आ जड़े मझे जड़े अच्छे देखुं मुँह सारा जिते सारा केक बोधे समस्ते खाई समस्त हाथ आणिक मुहरे मार तो ये समस्ते पूरा सेल्फी नबार लगी पड़ी सार एपटे आमर क्या सहित फोन में कथा होती से फोन रखिकी सी केक गोटे फोटो नेले सतरे देखो केकटा बहुत सुंदर देखा जाउची तो ये आमर हैप्पी न्यू ईयर विश करा जाउची आओ सार आमर छुरी धरी सारी केक बर्तमान कटा जीवो
କେକ୍ରେ ଥିବା ଫ୍ଲାୱାରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଯେ ମୁଁ ଫ୍ଲାୱାର ନେବି ସେ ଫ୍ଲାୱାର ମୁଁ ନେବି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇପାରୁନି କିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଫ୍ଲାୱାର ନେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ଫ୍ଲାୱାର ନେଇଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖେଇବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଘରେ ରହୁଥିଲି ତ ସତରେ ମୁଁ କିଛି ଫିଲ୍ କରିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଠି ଯାଇ କାମ କରିବା ଦିନଠୁ ସତରେ ମୋ ସମୟଟା କଟିଯିବା ସହିତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଫ୍ରି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ବାହାରକୁ ମାନେ ବେଶୀ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାସ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟିଯାଉଛି ଆଉ ମାନେ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି କେତେବେଳେ ଯାଉଛି କେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କାମ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରେ ରହିଲେ ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି। ମୋ ପାଇଁ ମେମୋରେବଲ୍ ହେଇକି ରହିଯିବ ଏଥର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ଟା 2025ର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ସତରେ ବହୁତ ମେମୋରେବଲ୍ ମୋ ପାଇଁ। ମାନେ କେକ୍ କାଟିବୁନି ଏମିତି ହଁ ନାହିଁ ଭିତରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ହେଲା ତ ସତରେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏବେ ଆମର କେକ୍ ଖାଇବା ପର୍ବ ସରିଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ପୁରା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫ୍ଲାୱାରଟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆଜି କରିଛୁ। ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଭଲ ରକମର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆମେ କଲୁ। ଆଉ ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦିଦିଙ୍କି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସତରେ ମୁଁ ଯେବେ ଘରେ ରହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍। ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତେ ଆମର କେତେ ଭଲ ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦିଦି ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ତ ଆମ ଭିତରେ କୋଅପରେସନ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଦିଦି ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ତ ସେମିତି କିଛି ମନୋଭାବ ରଖିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରି ହୁଏନି। ତ ଆମେ ପୁରା ଫ୍ରି ଫାଙ୍କିଲେ କାମ କରିଥାଉ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଦିଦି ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତ ନିଶା ରାତି ଗୀତ ବୋଲିକି ହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ଟାକୁ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ କେବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ବୋଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରିଲୁ। ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ଟା ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ଜାଣିନୁ ପ୍ରକୃତରେ କାହା ଘର କେଉଁଠି କିଏ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ହେଇଗଲା ଯେ ଆଉ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବି, କାରଣ ମୋର କାମ ଛାଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସଟା ବେଶୀ ଅଛି। ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ମୁଁ କାମ କରିବି ସେ କଥା ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ରିଷ୍ଣାର 10 କ୍ଲାସ୍ ଯେହେତୁ ମୋର ମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଯିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ କାମ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଉ, କାରଣ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗା ଉପରେ। ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି କେତେ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଉ କାମ ଛାଡ଼ିବିନି, କାରଣ କାମ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ପୁଣି ସେଇ ଏକା ହେଇକି ରହିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲୁ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ତ ରହିଲି ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍।